अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो मैं परेशानी आपके सामने बताने वाला हूँ ना, ये परेशानी हर दूसरे तीसरे शख्स को हो रही है। हर कोई कहता है कि भाई कमाते तो हैं, लेकिन कमाई कहाँ चली जाती है, उस कमाई में बरकत ही नहीं होती है। कमाते तो बहुत हैं, 20-25 हज़ार 15 हज़ार कमाते हैं, लेकिन उनमें बचता बहुत कम है। कभी कभार घर में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, बीमारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हर तरह की परेशानियां जो है आ जाती है, जिनकी वजह से जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पैसा मतलब बचता ही नहीं, रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं। दोस्तों, इसी के ताल्लुक़ से आज मैं आपके सामने 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ ना, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती और मोहताजी आती है। दोस्तों, आप ख़ुद गौर करें कि जो घर में परेशानियां आ रही है, मुसीबतें आ रही है, रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं है, तो कहीं उसका ज़िम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। आप गौर करें, देखें घर में चारों तरफ देखें। और जो बात आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ ना, जिन 3 चीज़ों के बारे में आपके सामने बयान करने वाला हूँ कि 3 चीज़ों की वजह से जो है घर में गरीबी, मोहताजी, परेशानी आती है, वो 3 चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि सही मुस्लिम शरीफ की अहादीसे मुबारका के ज़रिए से मैं आपको बताऊँगा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से घर में मोहताजी, परेशानी, गरीबी आती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। वो फरमाती हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने का वादा किया। जब रात आई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में दस्ते मुबारक में एक लाठी थी। आपने उसे नीचे रखकर फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते कभी भी वादा खिलाफी नहीं किया करते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि एक कुत्ता आपकी चारपाई के नीचे बैठा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, ये बताओ कि ये कुत्ता कब से यहाँ मौजूद है? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मुझे नहीं मालूम। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कुत्ते को बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब उस कुत्ते को बाहर निकाला गया तो वैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, आपने मुझसे वादा किया था और मैं आपके इंतज़ार में बैठा हुआ था। फिर उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हम ऐसे घर में नहीं दाखिल होते हैं जिस घर में कुत्ता या तस्वीर मौजूद हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में नहीं आते हैं जिस घर में कोई तस्वीर या कुत्ता या कोई नापाक इंसान हो। दोस्तों, इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से मुराद रहमत और बरकत के फरिश्ते और मुक़द्दस फरिश्ते हैं। दोस्तों, आप इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती और रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं होती है। वो 3 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ कुत्ता, दूसरी चीज़ तस्वीर और तीसरी चीज़ क्या है? नापाक इंसान। दोस्तों, कुत्ता तो इस्लामी तहजीब में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कुत्ते को पालते हैं, लेकिन कुछ हज़रात हैं जो कुत्ते को पालते हैं गाइडिंग करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चौकीदारी करने के लिए तो पालते हैं, लेकिन खेती वगैरह की हिफाजत के लिए जो है कुत्ते को पालते हैं। तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है ना। अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए कुत्ते को पाल रहे हैं, जैसे खेती की हिफाजत के लिए, चौकीदारी करने के लिए, तो ऐसी सूरत में जायज़ है बग़ैर किसी कबाहत के। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मगरिबी तहज़ीब का सबसे बड़ा वफ़ादार साबित करना चाहते हैं और वो कुत्तों को शौक़ से पालते हैं, और सिर्फ पालते ही नहीं बल्कि अपनी बिस्तर पे कुत्ते को सुलाते हैं और उसे अपने साथ खाना खिलाते हैं, है ना।
تو یہ ایسے لوگ ہیں جن سے ہمارا کوئی وابستہ نہیں ہے. بہرحال ایسے لوگوں کے گھروں میں تو رحمت اور برکت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ کتے کو وہ شوق سے پال رہے ہیں جس کی وجہ سے رحمت اور برکت کے اور مقدس کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے. اور دوسری جو چیز ہے تصویر. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ بھائی یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر میں نے ایسی ویسی کی نہیں لگا رکھی ہے، بلکہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا، میرے والد صاحب کی ہے، میرے ابو کی ہے، میری امی کی ہے. بہرحال تصویر کسی کی بھی ہو، چاہے جتنے بھی بڑے ولی اللہ کی ہی کیوں نہ ہو، جاندار کی تصویر یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، روزی روزگار میں برکت نہیں ہوگی. تو اگر آپ اپنے گھر میں تصویر لٹکائے ہیں کسی کی بھی، ہے نا، بہت سارے لوگ فارم میں کیا کرتے ہیں کہ اس تصویر کو لگا کر کے ایک دم بالکل ڈیزائن کے ساتھ رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے، جاندار تصویر کو لگانا. تو ایسی تصویر کو آپ جو ہے لٹکائے ہیں تو آپ نکال کر کے جو ہے اس کو ختم کر دیں، پھینک دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے نا. چونکہ رحمت کے فرشتے جب آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے تو پریشانی کے سوا اور کیا آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے نا. تو آپ اس کے لیے ابھی سے جتنی جلد ممکن ہو سکے، اگر آپ کے گھر میں کتا ہے شوق کے لیے پالیں تو اس کو جو ہے آزاد کر دیں، ہے نا. اور اگر آپ حفاظت کے لیے، کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ پال رکھیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ناپاک انسان. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک ہو جاتے ہیں، تو گھنٹوں گھنٹوں جو ہے ایسی حالت میں رہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، اور نہانے کے لیے وہ جلدی نہیں کرتے کہ بھائی میں ناپاک ہو گیا ہوں، مجھے جلدی نہانا چاہیے. تو ایسا بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ناپاک رہنے کے باوجود بھی وہ جلدی نہیں نہاتے، ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں. تو ایسے کو سوچنا چاہیے کہ بھائی جب ناپاکی کی حالت میں ہوں اور اسی وقت موت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا بتائیں نا، سوچیں آپ. تو ناپاک جب ہو جائیں تو جلدی سے جلدی نہانے کی کوشش کریں، چونکہ جب ناپاک کوئی انسان ہوتا ہے نا تو اس کے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو ناپاکی جو انسان ہوں وہ نہا لیں. تو 3 چیزیں ایسی تھی جس کے ذریعے سے ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، جو صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو ہے روزی روزگار میں برکت نہیں ہوتی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور پریشانیاں ہوتی ہیں. وہ 3 چیزیں آپ نے سمجھ لی ہے. اس کلپ کو اپنے دوستوں اور تمام لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ جو خیر و برکت کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں، بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں اور ہر طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، انہیں یہ بات معلوم ہو سکے اور اپنے گھر کو دیکھ سکیں کہ ہمارے گھر میں کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غریبی محتاجی آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.